बीजेपी राज्य सभापति किए हेबे वर्तमान समय कल्पना जल्पना चली प्रश्नवाची सृष्टि होती मनमोहन सामल हेबे ना आउ किए नुआ चेहरा नुआ मुह सामना को आसवे जहाँ सूचना रही एप्रिल 12 रे ओडिशा गस्तर आसुचंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एने सूचना देइछंती बीजेपी सांसद सुकांत पाणिग्राही एवं कहुछि एप्रिल 14 पर बीजेपी राज्य सभापति ना घोषणा करा आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक रवि दास सर कौन कहे बीजेपी राज्य सभापति एप्रिल 14 पर घोषणा कर सुकांत पाणिग्राही सूचना देइछंती नहीं सुकांत बाबू तो आगुरी सूचना देइथिले जे 25 तारिख सुधा हो आज्ञा कि हेलानी कि बर्तमान कहते एप्रिल 14 रे हम कथा हूँ 14 पर आपन एप्रिल 14 तो बड़ पर्व तांकर एप्रिल 14 पर हम हनुमान जयंती पर कथा हूँ आप समस्ते जानते जे बीजेपी जदि राज्य सभापति है दल भितर गोटे बड़ धरण किसी छक्का पंजा चली जहाँफल राज्य सभापति चयन हो पारुनी दल भितर केते जन छक्का पंजा चली किभली भाव चली यहाँ आंदोलन व्यापार आप कहींपारे किंतु नड्डा आसीगला पर नड्डा तो आगुरी आसला आप जानते हाँ करी आसते ये राज्य नेता सहित आलोचना करते सत्य तो है सत्य सहीटा है आ गए बड़ कथा राज्य मंत्रिमंडल 6 जन मंत्री हवा कथा स्थिर होनी हूँ तो विधानसभा अधिवेशन पर हम सी भी गोटा समस्या रही कथा हूँ दल भितर नुआ सरकार सत्ते दल भितर संगठन भितर सबु स्तर समन्वय अनेक जगार ना दल भितर एक मनोभाव अनेक जगार ना ये जो छक्का पांजा परिस्थिति जो सभापति करहबनी कि गोटे कथा आप देखिले बीजेपी गोटे बहुत बड़ दल परिणत होती जातीय स्तर में ओडिशा सरकार को आसचंती बहुत लोक क्षमता है जो आहरी शक्ति बढ़ी धर्मेंद्र ये देवेंद्र प्रधान एकादश द्वादश देखिले सारा भारत वर्ष दलर सबू राज्य मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री आरंभ कर विभिन्न राज्य नेता गवर्नर कहीं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान प्रभाव जो मुख्यतः एत बड़ यो धरणर है ओडिशा रे देवेंद्र प्रधान घटना ओडिशा इतिहास में भाव आगुरी के ओडिशा इतिहास में अन्य कौन नेता जो बड़ बड़ नेता मान जहाँ देखी पूर्व आम जहाँ देखीचु विजु पट्टनायक बहुत आशा केन्द्र नेता मैंने आसते सब कथा कि एत व्यापक भाव में 12 दिन काल चारिड़े हवा एत संख्यार लोक आसवा नेता बाहर आसवा ओडिशा भितर जो धरण राज्य सभा देखु भुवनेश्वर समावेश देखु सादा सभा देखु ये भाव में गोटे प्रमाण कर धर्मेंद्र प्रधान शक्ति बहुत प्रभाव रही देश राज्य में मु भावुची ओडिशा किंतु सरकार अच्छी मोहन माझी चरण सरकार अच्छी मोहन चरण माझी सरकार अच्छी आप देखिए दल भितर आउ किसी लोक चाहूना मनमोहन सामल अच्छा जैसे मनमोहन सामल नेतृत्व ही सभापति काले दल पुणी क्षमता को आसला पुरुखा लोक अभिज्ञ लोक तथा मूल कहूँ सी हूँ तो रही मोटाइन बारे स्थिर होती कहीं कौन विकल्प व्यवस्था बर्तमान करने संभव नुह से सभापति रे कि देखो से घोषणा हो पार घोषणा विलंबित हो समस्त प्रश्न जे विलंब कहीं होउछि नड्डा आसीथिले पूर्व थर भी आमे चलित आसंता 12 तारिख रे आसुचंती पद्म घुंची घुंची गला परी ई बीजेपी राज्य सभापति ना घोषणा करिबार एते विलंब होउछि काहेकि नहीं सेटा ही देखौछि जे दल भितर केते धरणर टणा उटणा परिस्थिति रही सब निर्वाचन हुए सहमति हुए सहमति गोटे ना हुए निर्वाचन हुए ना यहाँ विधि ना तेणु से हिसाब से सहमतिटा हासिल करने सबू गोष्ठी समस्त मत एक करा पड़ो से मतरा कौट ना कौटी एकजुट पहुँचुना तेणु सुकांत महांती कहीपारती मत एक मत आसी पारु नाही बीजेपी पार्टी तरफ बीजेपी नेता तरफ एक मत आसी पारनी सहमति अवश्य राज्य स्तर केंद्रीय स्तर में नुआ सभापति किए हम से स्थिर होनी जो नड्डा कार्यकाल बढ़ी बढ़ी चली पुणी आसंता मसरे हम जातीय कन्वेन्शन पूर्व हम कहुच्छी
ଇଏ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୁରା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଛକା ପଞ୍ଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସରକାର ଯେ କି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ସରକାର କିଛି ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସରକାରର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସ୍ଥାପନ ହବା କଥା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବର ଦରକାର ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘଟଣା କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିନା ସମ୍ମତିରେ ଏଠି କଣ କି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହବା ସମ୍ଭବ ତ ନୁହଁ, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସହମତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦଳ ତା ଜାତୀୟ ସ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୃଢ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କୁ ସହମତରେ ଏଗ୍ରି କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସହମତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାସଲ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଲିଡରସିପ ଯଦି କହିବା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଲିଡରସିପ ଖୁବ ଭଲ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର, ରିପିଟ ହେବେ ନା କିଏ ନୂଆ ଚେହେରା ଆସିବେ ସାମ୍ନାକୁ? ଏଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ସେ ନିଜେ ହାରିଗଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଏ ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ସଭାପତି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଧାରଣା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟାମୋଟି ଧାରଣାଟା ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ସହମତି ହେବା ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସହମତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ନହେଲେ ତ ଘୋଷଣା ହେଇ ସାରନ୍ତାନି। ଏ ଘୋଷଣା କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛି? ତେଣୁ ଇଏ 14 ତାରିଖ କହୁଛନ୍ତି, କେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ 14 ତାରିଖ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାମନବମୀ ଚାଲିବ। ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, କି ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।